Tongkosongtone lugurni bisingti koksu jamung saklaimani salkisa sekang ambasani longtrai parabo Pradhanmantri Janman Yojana Shepsa BJP ni borok rok BJP o join khayaki maya amsani Shikla Rajo Chandra Riang obohaike koktumani bisingti aibong klaibani amrotino tini kok firok laika kok firok tani saka tomongno obohaike botewaisa kok ereng kok natal aibong klai tongke ambaso thano thangai bini mongoi kok sujamung eba affair khlaijaknai ও দিন যে মঙ্গলবারনি ঘটনা রাজু চন্দ্র রিয়াং জাইনা রং রিয়াং দক্ষি রং রিয়াং বড় বা সুজনা নক মানিয়া নই যে মিডিয়াও সাকা ঠিক আছে যে মানিয়া তংখো বড় তো অলরেডি মানপাইজাক রাজু চন্দ্র বো PMA YG মানকা 23-24 মানে বি নক তো কত কমপ্লেন খবর তাং সাইমিয়া ব মানকা জাইনা রং রিয়াং ববু পিটিজি হইতে মাংকা 17-18 মাংকা যে খেতে কাইসা দক্ষি রং রিয়াং বকে তাং কারণ মানিয়া বিনি অলরেডি বনক মানপাইজাক বিনি রেজিস্ট্রেশন খাইফুরুক রেজিস্ট্রেশন খাইমান দিন বিনি নক মান খাইনে অলরেডি কাও অব প্রুফ দंगो নাইমানো नायदि अब बिनि आइदि नाइमानो केते काइसा जाइना रं रियां त्रे काइसा दयाबती रियां borok to already nong man pajak borok no pono thangoi phunok mano je chin dara nogen bumungo je borok mitha prachar khaimani BJP join dikhai ke nok rinai ba pun rinai wak rinai tog rinai obo mitha prachar borok mongolbar ke borok media tui saka budbar ke BJP joining program togo borok obarno bibranto khaina bagoise borok haike khayo Raju Chandra Riang Jaina rong Riang borok eglogeng khal egloge khaye borok paran borok no bibranto khaye disturb khaina nayota kintu Raju no kaisa kok sanamu chungo last warning bini bagoi jodio next time body ati tewaisa mitha prachar khai kai bini bagoi chong fair dialect khailnai thanao thangoi বিদ্যু বাতা রাদি বাতা সমস্ত থানায় বছর ও জংপা ডকুমেন্ট আবো অলরেডি জমা থাংপাই মসে হেড অফিসর থাংমো তা আদানি সিলেক্ট বাই খোয়া মিয়াকিফা থাংয়ে কাগজপত্র উচি ডকুমেন্ট জমা রিপাই মা দङो তা ব কয়েক মাস নিমসিংখা ব্রাও মাইস থাংনে হা অলরেডি আরে হিয়া অফিসিয়াল বা বিফা সামসে কোন চুং ব্যবস্থা খেয়ানি কাউয়া ব ব্রাউলে bo bura burcho nam ya khibrao asu boyos purno boyos ung toya breke ব্যবস্থা kheri ang rajyo sarkar nau tongmo naut ma mai ha abar khiye nya brao no sa mo ang phau nai ya ba channel nai ne ha pura mitha se brao ne abo brao le tma ব্যবস্থা khemai hala brao tripura mo thane hoite ya brao samung tang ye jongna sa hi party goto ba be rajnৈতিক thung bo je kono scheme bai pho BJP ro rajniti thungmi himo braule rajniti thungya ke man ba media ti sapie brauni tripura mo thane hoite khepi tong brau de rajniti thung chung de thung jongle thung rajniti ro thung ha thung pho chung spono ja sai ba sai kheto je kono scheme phai pho direct se phayo kono chung select khen pho se nangya official ba be se phayo khe chung breke ja sai khenai nke je উপযুক্ত ni sara ole chung phori maya তাই যে তাকু ছাইন্দারাম সামো সঠিক ন ডকুমেন্ট ক্রিমাব্রুক নলে চিংরি মাইয়া যে ডকুমেন্ট অলরেডি খেয়ে পরিবার সেপারেট তনে মাখেছে যে কোনো স্কিম ফমাইমলে কে পরিবার ক্রিমানে মাবাই খাবাই লগে তংয়ে একটা রেশন কার্ড নি তরবলে কই যে কোনো স্কিম ফরি মাইয়া যে কোনো ফ্যামিলি ভ যে চিনলে জুনো सबका साथ सबका विकास जे BJP ni সংবিধান BJP ni আইন শৃঙ্খলা আবনি মোতাবেক se chung samutang to kena pha jase ba khia chung তাকরুনো আং বেটা খা হামবাই মারিও খাবে খই মারিও যে বচেনে না নাই তনাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চিন তাকু রং খুরনো রনা ফা আইসলে হক রানা ফা স্রাইনা ফা আইন সাবান যতন খা হামবাই বজে চেনে নাই তনে ন যতন খাকচা মা হামবাইয়া ফাইও তিনি মিডিয়ানি বিসকাঙো বিশেষ করে মা ফাইমন কারণ খা থানায় 29 তারিখ অচিনি যে রস 47 আম্বা সামন্দলনি কেহা অঙ্গ বা 63 নাম্বার বুথ শিকারিবাড়ি দমকারে পারাও ত্রিপুরা মথানি চিন্তা কো রাজু চন্দ্র রিয়াং
इनके जिनि मैदाम जाइना बतिरि आं जे मेडिया तै छाये जिनि बीजेपी पार्टी जे जोंनो जे जिनि उपरो अपप्रचार भरनाम दुरनाम खेम आबनो हिंसानि दाज सैज दैज खेमेयान कारण आं तिनि मेडिया ताखुनि बिस्काव फाइन माने बाध्य मावहा मा हिमले ब्रेखे प्रचार खेमले पीटीजी नि नो इनके तासरा पीएनजी वाई नि नो बीजेपी रो जे खेनाय रो बीजेपी जइनिं या खेमाया इनके ते खेतमा बीजेपी संगठन या खेमाया आर खेब्रा जासे बासे के कोबिको खेयो जो उन्नति मया डेभलप मया हिया चिनि जाइना रंजे मैदाम सामो आबो काउ किन्तु अपप्रचार एकदम मिथ्या किन्तु आबो सत्यया सारा त्रिपुरानबो सारा कानबो सितंगो बो पीटीजी पचंले जे माया निमा जुगता ब्रो न चों जे परिवार हाके डकुमेन्ट हाबि छै रेशन कार्ड जट कार्ड हाके चों जत समस्त चों कोनि खाजानि खिया जत न चों रियो आबो से ब्रो आर के सावो किन्तु आबो सत्यया जत न सियो जत न नाइदि सबका साथ सबका विकास मंत्र जो आबो नरेंद्र मोदी ने मंत्र मूल मंत्र चों से तो जों जत डेभलप तो म थाखेने फो डेभलप बीजेपी खेने फो डेभलप सीपीएम खेने फो डेभलप आर खेबा ये आंब्रो न रिक्वेस्ट को मा काबो आखे त्रिपुरा राज्य प्रचार खेनाया ताकुरो जों मा साफले ताकुस खुसले नाके बाचिनि समाज पुत्रिन चौधरी दङ जों र पास्ता पारान चौधरी दङ फाइदे जों बात मा ताइदे जों मालाय छालायदि जदा आसु दुखन तंका आखे तांदि सरासरि मुखामुखि छालायना ताकुरो बदिको अपप्रचार बरनाम दुरनाम ताखिदि तापचिनि आं सारा गावसबान गावनो सानथांया जिनि लखिन्दर वीरेन्द्र पाराव ब पीएनजी वाई नि 11 परिवार मायु 11 परिवार व एकमात्र बीजेपी ले दो थांचु सेमायु बाद बाकी त्रिपुरा मथा कांग्रेस सेमाय तने बेसेक बांमायु जों कम सेमाय तङ इनके चंबुकते खूब बिखुखे ब्रेके डेभलप नियांनाय बो फ्री माइरंमा नि परिवार थांके आइन परिवार को फायो जतन सारा त्रिपुरा जे नागरिक तनि मानि माय निमा जुगता परिवार आरो माय तङो इनके जों गैस कालेक्शन त विभिन्न जे गभर्नमेन्ट फेसिलिटी माइमा सापाइलामे गभर्नमेन्ट जे फेसिलिटी माइमा जतन परिवार माय निमा जुगता अंका अब माय तङो इनके जोंनि राजु चन्द्र बाबु सावो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट आथि खेखौ जे डकुमेन्ट क्रिमाना फ नौरि निंथौ इनके डकुमेन्ट बोले क्या आइन हे सिद्धांत रूल हिंतंगो रूल हिंतंग ब्रेके चोंरि माइना निनि रेशन कार्ड परिवार जब का परिवार का चोंरि हिंतंगो जतन इनके रेशन कार्ड क्रिमाने आधार कार्ड रे चोंरि मेन मला बोला आइन हिंतंबा चोंरि माइया क्षमता काजाके ताकुनु साबन व्यवस्था खिबिस्ति आगामी दिन जोंना बोले सम्भव गया जोंना त्रिपुरा गड बीजेपी न चाया हियो ब्रेके चाया ओं ब्रेके जासाय बासाय हायनि नांखि बिसकां सालायना आं लाबोसो साव अच्छा आबन जिनि पारामरो नबांगो जोंरो 63 बोर्ड दंकाराय लखिन्दर वीरेन्द्र तीनटा पारा आर पचिन फाइनाल जिं वीरेन्द्र पारा न ब्रेयो 8 दजना फिलिला आब्र ब्रे कॉपी साइनबा नोक मया हारको जुमियानि नोक मया मा त्रिवा परिपूर्ण माइनाय डकुमेन्ट फाइदि मिटिं तंगो तंफ्रावनो साननाय आं ब्रावना ब्रेके ब्रेके नाव मिटिं ला आं जे खामो साग्रानि नाखै नाव फाइस्टादि मिटिं यो जों बिसका सुकुबार हे कागज पत्र जमा रेखे नाव नोक माइ थानाय इनके लामा माया मा तिमे मा चिं साइन थैमा जकुनो मिटिं या तिथिया बातामा यामा चंपा समस्त खेनाय जबन फाइसे फाइदि दुकुम आर्डर कहां कहां ति फैसा आरो मेडिया पर फाइनाय मेडिया तेदिया सिया जो फाइस फाइदि सुकुबार खनो माइनाय आरो हिया ब चिंता पिननाय पे यास खसा मते थामी बांग 10 जना चिं पारान जना फाइयो अच्छा आसुनो धन्यवाद जतन खुम परवा चुनो रिया मखे चुने स्पसियान ओ से तो नो तो मो से ओ बाद न मुबे बचे हा चाबे मा चखलायो चाबे मानि मुखक मा शान्तिरं चखलाय हा रवा मिटिं फाइसा दे रन तिनियो मिटिं फाइखे शुक्रबार के जमारि के जुनो हमायनाय नो फरिनाय जुने चाखफो सिया फुइफो सिया जे जुं फाइखे फाया जुं मुआ मासिन इनके फाइदि फाइसा दि जत जमासे पार्टीया माफो महाया जेफो फाइस फाइदि हिंखे बा जुं फाया दे त्रे आबार नो मायनाय हारको माइनि मा इनके नो फमायनायखो हे माइफिनाय आरो इसे सावो शान्तिरं सामे शान्तिरं सौ साहा कॉपी सायति माता सौ साहा कॉपी सायति जायना शान्तिरं ब्राव आरो हिं साये मबाइल बेरे हिंके जुं फाया के जुने बो माइनाय बो माया फ सिया बताबो कोइ माइनाय हि साखा को जुने फाइनाय न जुब्रियाव जु मा मुख खसना लासन खसाते इनके मीटिंग ओखे तम सालायगोन र आले मिटिं ल मुख छाना यामना चिं पार्टी क्रिम बये आसियो तम हिनि सानना मीटिंग के आइनि पालनखे बुचुनखे बुआ बकरिखा मु बकरिखा नुलत मामी बाता माया ओ फाइदि साफाइदि हिया याजरा गरम सला के बा गाय साहा